Kada pričamo o e-sportu, na najvišem mogućem nivou postoji par brendova čiji se rekviziti obilato koriste u tim krugovima sad već deceniju. Jedan od tih brendova i lidera je Zowie. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Zowie je sub-brand kompanije BenQ i ne treba ga nešto posebno predstavljati. Reč je o brendu koji godinama postavlja standarde u okviru e-sporta, a i dalje to radi. Da objasnim ovo još prostije. Njihove tastature, miševi i monitori predstavljaju u svetu e-sporta ono što Jordan brand predstavlja u okviru Nike-a, u NBA-u i širom planete. Međutim, ono što je bitno da se razume je to da e-sport okruženje i rekviziti ne trpe život od stare slave. Te ako proizvod nije odgovarajući e-sportisti, on će ga se vrlo lako odreći. Zowie nema taj problem. Čisto da steknete red veličina. Relativno skoro se kod nas u Beogradu otvorio bootcamp za e-sportiste INAT, ili tiponaški INAT. Ideja je bila da apsolutno svi računari i okruženje budu perfektni. Išlo se toliko u detalje da u INAT-u postoje 3 sobe za pripreme e-sportista koje su 100% podređene najvišim mogućim performansama, komforu i slično. Najbolje stolice, stolovi koji su podesivi po visini, klimatizacija, računari koji su zasnovani 100% na IKEA Waterblock sklađenju, najjači mogući hardware u njima i pogodite šta, izbor monitora je pao na Zowie. A kada završimo ovu recenziju, bit će vam jasno zašto je to tako. Odmah možemo da vam kažemo da je Zowie XL2566K, koji ćemo danas predstaviti, zavredneo X Advanced Design priznanje, iz prostog razloga što je kod ovog monitora apsolutno sve podređeno i optimizovano za e-sportistu. Pođimo od ergonomije, koja je kod ovog monitora daleko širi pojam od toga da li može da se spusti maltene do stola ili podigne sve do 521 mm visine, te da ima pivot, swivel i tilt funkcije. Kažemo širi jer recimo ovaj monitor ima integrisani stalak za slušalice sa zadnje strane. Ako se pitate zašto je baš sa zadnje, to je zbog toga što u realnosti na LAN turnirima, pogotovo u kvalifikacijama, nema mnogo mesta na stolovima, pa da ne biste oštetili slušalice, ovo je najbolja moguća pozicija. Ukoliko protivnik sedi na tom LAN turniru pored vas i pokušava na kavarno da vas perifernim vidom ulovi gde ste na mapi, pogledat će u krilca sa strane, koje naravno možete da instalirate ili ne morate po želji. Takođe, ovaj monitor ima ručku pa ga vrlo lako možete prenositi na LAN partiju ili tom nekom turniru. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Kada pričamo o gužvi na stolu i ergonomiji, baza monitora je tako projektovana da se tastatura i miš, to jest podloga, mogu približiti izuzetno blizu, te izabere najoptimalniji mogući ugao, te priđe monitoru s očima poprilično blizu. I sportistima ne mora da se objašnjava zašto je ovo bitno gledano iz perspektive ergonomije i klasičnih turnirskih uslova. Međutim, to nije kraj kada pričamo o ergonomiji, jer u paketu dobijamo i S-Switch, koji je ništa drugo do daljinski upravljač za izuzetno brzo pozivanje nekog od gaming profila ili podešavanje u meniju koje uzgred možete prilagoditi prema sopstvenim željama i potrebama. U e-sportu postoji dosta legendi, to jest igrača koji su bukvalno polubogovi u tome što rade, a uz pomoć XL setting funkcije možete da učitate u monitor neki od profila koji oni koriste ili da napravite neki svoj pa da ga šerujete sa saborcima. Kako je monitor optimizovan pre svega za FPS igrače, postoji i više FPS profila koji su predefinisani, odnosno već kolorno obrađeni i slično, a kao takvi odgovaraće skoro svima i osnovna razlika je baš kao što rekao u koloritu. Izmerili smo uz pomoć našeg test uređaja input lag u sva 3 FPS profila i uvijek iznosio 13,1 milisekundu, što se smatra veoma brzim panelom. Panel je očekivano zasnovan na TN matrici jer za razliku od IPS-a manje boluje od zamućivanja piksela prilikom kretanja objekata, što je naravno nus pojava koja može da vam smeta tokom ciljanja. Dakle, u pitanju je veoma brz TN panel koji ima osvežavanje od čitavih 360 Hz, a u kombinaciji sa Zowie DI AC Plus tehnologijom uz spomenuti input lag, krajnji rezultat je bilo mega fluidno igranje CS2 naslova. Pored toga probali smo i Doom Eternal naslov i zaista je nevjerovatno koliko ovaj monitor nema problema sa razmazivanjem piksela i oštrinom. Nakon sesije igranja u trajanju od oko 90 minuta, sjeli smo za takođe veoma brz IPS panel, jednog od naših referentnih monitora u studiju. I iskreno, osjećali smo se kao da nam je neko dao umesto viljuške kineske štapiće da jedemo sarmu. Istina je, može i tako, istina i dalje je ukusno, ali brate mili, viljuška je zakon. Što se tiče kolornog prikaza, on je vrlo
dobar gledano iz perspektive TM panela. Dakle, ako očekujete da ćete na ovom monitoru da radite kolarnu obradu, ili ste ludi, ili ste pogubljeni, ili je ovo jedini monitor na svetu, a vi jedini čovjek na svetu i to je to. Šalu na stranu, Zowie XL2566K nije namenjen za to, ali i takav ima oko 95% pokrivenosti sRGB standarda, te oko 65% pokrivenosti Adobe RGB i DCI-P3 standarda, što su naša merenja i potvrdila. Takođe, izmerili smo oko 360 niti u prosjeku, što je više nego dovoljno, pogotovo za TN matricu. Kako imamo na raspolaganju 2 HDMI porta i jedan display port, ovaj monitor možete koristiti uz PlayStation 5 konzolu, na primjer, ili još neku konzolu, jer može da isporuči 120 Hz, to jest može 3 puta toliko. Perfektan e-sport monitor, koji treba i čuvati, ali i ne brinite, u paketu dobijate i zaštitnu mušemu da ga pokrijete nakon sesije, kao što pokrivaju bolid Formula 1, na primjer. Dakle, Zowie XL2566K naravno nije namenjen za široke narodne mase, tako da bih vas zamolio da iskulirate sa komentarima tipa "Ja znaš kakav monitor može se uzme za ove pare". Znam, ali znam i da ne može bolji e-sport monitor. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se uskoro vidimo neku novom klipu recenziju šta god to bilo. Ćao se!